हमारे कितना होता है नो बोलो यार वो खाते लो है वो खाते लो और सुनो खाते लो है तुलो खाते लो दे তুলে মারো वो इकन नहीं वो तुम लो अभी पूजा कर के फाइल तुम लो लड़की ना तुम लड़की ना तो भाई तुम लो तुम लड़की ना तो तुम लो यार तुम ये आइंचो खाते हो वो तो अभी पूजा कर के फाइसी तुम ये आइंचो खाते की पैसा पूरा खाते के आइंचो वो तो न पड़ा है फलाई भाई नहीं फलाई भेजो नहीं बोल তুমি মালিকান খাইলকু আমরা দেখি তুমি লুকিয়া তুই ফুজাইলে বাকের তুই গেছি 1 নম্বর মাত 2 নম্বর মাতি কান আনিয়ে লুকিয়া তুইলে বাদে আর 3 পিস মাল তুমি যাইতেছ উঠে কিলা লইলা মালিক वो तो तुम लो वो वो तो ना मांग তুমি খাই তুমি কাল 3 পিস মালিক কিলা তো লইলে অতজন মানুষের সামনে ওখান হোক तो এখন জন অত মানুষের সামনে সারা মানুষের তুমি বিপদি বানাইলা এনে ফেসা করা দিয়ে আইলা এর মালিকান যে ফাইলা তুমি কত হইছে আমরা খাইল রাত থেকে মালিকান পাওয়া খাইল রাত থেকে মালিকান পাওয়া যান না এখন তো আমার এখন পুরো লাগা ইয়া তুমি রাত মাল তো এখন লইয়া যাই রে মাল বাড়ি মালিকান কার পকেটে বার হইছে লইয়া যাই রে কিন্তু তুমি এখন এখন তুই কোনবা যাই দিয়ে লিয়া ও এখন যদি তুমি ফাইছো বলে তিন তুইয়া যাইতে হিবা বাড়ি বা লইয়া যাও কিতা লাগি মালিকান আমি যাইয়া না উড়ত লাগছে ভাই ওই বা অনুবা ভাই আমারে ও 10 জন মানুষ আর তুমি কাল কিলা মাল হই নন থেকে নীলা হরাইলা বা দিলাই বা চালো নিলাই বা খাইলাম তো সারা মাল উঠাই লইছে অলরেডি সারাটা